ମାଉସୀ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି। এইটা কি? বন্টি 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 জানিছু আজ তোর স্কুল ছুটি তো সেইথিপাই মু ডেরিরে আসিলি। এনে তো ପାଇଁ চকলেট আনিছি। বন্টি এই কার্টুনটা কি? সিয়ে মো ঢিসুম ঢিসুম দাদা পুরা হিরো পুরা হিরো। আচ্ছা বন্টি এই কার্টুনর না কোন? মো না জানি তুমি কোন করিব? कौन करिबी? तम ना को छुंक करी तरकारी रे पकेबी भारी बासना हबो। कार्टून এই মাউসী মাউসী ঘরে নাতি যা ফুটেটো। ए कार्टून मो ना चिन्मयी समस्त मते चिन्नू बोली डाकंती। आ चिन्नू को केबे नाली आखि देखेबनी। तम गरम देखि डरिबा लोक मु नुह। कार्टून झिंग संगरी कोन एमती कथा तो करंती? केमिति करंती? टीवी देखिनो? सिनेमा देखिनो? अरे बुद्धू प्यार से। ओ प्यार से।